આ સાથે જ આપણે કહીએ કે આજે મધ્યપ્રદેશમાં ચોથા તબક્કાનું મતદાન અને પ્રથમ વખત મતદાન કરનારા મતદાતાઓ સાથે ટીવી9 ખાસ વાતચીત કરી। પ્રથમ વખત મતદાન કરતા લોકોમાં અનોખો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો તો બીજી તરફ અતિ સંવેદનશીલ બૂથ પર રેન્જ આઈજીએ મુલાકાત કરી અને કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ ન થાય તે માટેની તપાસ કરી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન માટે લોકોને પણ અપીલ કરી। 8 બેઠકો પર આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે ત્યારે જે અતિ સંવેદનશીલ બૂથો છે ત્યાં જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે તે પોતે મુલાકાત લઈ રહ્યા છે। આપણી સાથે અહીંના રેન્જ આઈજી છે તેમની પાસેથી જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और जो है पूरा बंदोबस्त हमारा लगा हुआ है। लगातार पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट सब भ्रमण कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण है और जो है अच्छे से चल रहा है। सब जगह लाइन लगी हुई है और जो है प्रॉपर एक एक करके जो है सभी लोग उसमें मतदान कर रहे हैं। सभी से मेरा आग्रह है मतदान केंद्र पर जो है अपना मोबाइल फ़ोन ना लाएं, उसको ले जाना अंदर अलाउड नहीं है। तो जो भी आगे अभी दिन भर में लोग आए अपना मोबाइल फ़ोन साथ में ना लाएं। सर पुलिस बंदोबस्त कितना है और कौन कौन सी बटालियन यहाँ डिप्लॉय की हुई? यहाँ पे लगी पूरे अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था है और हज़ारों की तादाद में बल लगा हुआ है। बाहर के प्रदेशों से भी बल आया हुआ है। हमारे प्रदेश के वो जिले जहाँ पे चुनाव खत्म हो चुके हैं वहाँ से भी बल आया है। बाहर से पैरामिलिट्री भी आई है। तो पूरा जो है पूरी व्यवस्था जो चुनाव इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार लगी हुई है। ચોક્કસ આ અત્યારે રેન્જ આઈજી પોતે જણાવી રહ્યા છે ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે અત્યારે શાંતિપૂર્ણ હાલતની અંદર જે મતદાન છે તે ચાલી રહ્યું છે। પ્રિતેશ પંચાલ ટીવી9 મધ્યપ્રદેશ।